ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसकी बुनियाद कब रखी गई? इसकी बुनियाद किसने रखी? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं और इसके कितने मेंबर्स हैं? तफसील जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तफसील से ब्रिक्स पर बात करेंगे। इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ब्रिक्स ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स दरअसल एक्रोनिम है 5 कंट्रीज़ का, जो कि इसके फाउंडर्स हैं, और इनमें से B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। अब ये ब्रिक्स जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी? ये टर्म कॉइन की थी जिम ओ'नील। जिम ओ'नील। अब ये जिम ओ'नील कौन था? ये एक गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट है जिसने 2001 में ये टर्म कॉइन की थी। उसने कहा था कि 2050 तक ये ब्रिक कंट्रीज़ दुनिया की जीडीपी पर हुकूमत करेंगी। और इनिशियली ये ब्रिक्स के साथ एस जो है ये स्मॉल एस था, कुछ इस तरह था। उस वक्त 4 कंट्रीज़ थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये ब्रिक्स कब बनी? ये ब्रिक्स बनी 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया। सितंबर 2009 में इसका सबसे पहला समिट हुआ येकाटेरिनबर्ग में। So first summit was held in Yekaterinburg on 16th of June 2009 and this is in Russia। और इसका जो समिट का रोटेशन है वो किस तरह होता है? वो इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बुनियाद पर ही होता है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे पहला समिट रशिया में हुआ, उसके बाद ऐसे तरतीब में होता चला गया। अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन के 16 समिट्स हो चुके हैं। सो टोटल समिट्स आर 16 और लास्ट वन यानी कि 16th वन कहाँ पे हुआ? कजान, रशिया। लास्ट वन कहाँ पे हुआ? काजान, रशिया में। तो सबसे पहला समिट 16 जून 2009 को येकाटेरिनबर्ग, रशिया में हुआ और लास्ट समिट में 16th समिट कजान, रशिया में हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद सितंबर 2006 में रखी गई और इसकी बुनियाद ब्रिक्स ने रखी। और ब्रिक्स आपको पता है ये कंट्रीज़ के नेम्स को रिप्रेजेंट करता है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में मौजूद है और इसके टोटल मेंबर्स 9 हैं। 9। 5 members are ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसके बाद अभी ईरान, इजिप्ट, यूएई और इथियोपिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और अब इसके कुल मेंबर्स की तादाद 9 है। अब हम बात करेंगे जिम ओ'नील के बारे में कि ये कौन था। वो शख्स जिसने टर्म ब्रिक्स
کائن کی تھی اس کا نام جم اونیل تھا اور یہ گولڈمین سیچس اکانومسٹ تھا۔ اب یہ گولڈمین سیچس کیا ہے؟ یہ دراصل امریکہ کا ایک ملٹی نیشنل بینکنگ سسٹم ہے۔ اس کا ایک اکانومسٹ جم اونیل تھا جس نے برکس کی ٹرم کائن کی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیو ڈیولپمنٹ بینک کے بارے میں۔ NDB جس طرح IMF اور ورلڈ بینک ہیں لونز دینے کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کو، اسی طرح اس آرگنائزیشن نے ایک NDB بنایا، نیو ڈیولپمنٹ بینک، جس میں اس کے ممبر سٹیٹس کو لونز دیے جائیں گے، اور اس کا پریزیڈنٹ ہے ڈلما راؤزیف۔ ڈلما راؤزیف از دی پریزیڈنٹ آف نیو ڈیولپمنٹ بینک۔ اگر ہم بات کریں آفیشیل لینگویج کے بارے میں تو اس کی آفیشیل لینگویج انگلش ہے، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس لیے انگلش کو اس کی آفیشیل لینگویج کے طور پر رکھا گیا۔ اب کیونکہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ اس کے ممبر سٹیٹس ہیں تو ان ممالک کی اپنی اپنی زبانیں بھی آفیشیل لینگویجز کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کا مقصد تھا ٹریڈ اور اکنامک گروتھ۔ اس کی جو ممبر سٹیٹس ہیں، ممبر کنٹریز ہیں، ان کے درمیان ٹریڈ اور اکنامک گروتھ کو بڑھانے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ایشوز کو ختم کرنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی۔ اب ان ممالک نے سوچا کہ ساری دنیا ڈالر پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹریڈ کے معاملے میں، تو کیوں نہ ایک نئی کرنسی ایجاد کی جائے تاکہ ڈالر کی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے۔ تو US ڈالر کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے برکس کی تنظیم بنائی گئی اور اس کی اپنی کرنسی بھی جاری کی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برکس کی GDP کے بارے میں۔ تو برکس کی GDP $63 ٹریلین ہے، 63 ٹریلین US، اور یہ دنیا کی 32% GDP ہے، اور اس کے جو ممالک ممبرز ہیں ان کی پاپولیشن کو اگر ملایا جائے تو وہ دنیا کی 42% پاپولیشن بنتی ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس ٹاپک کا کہ اس کی جو GDP ہے وہ دنیا کی GDP کی 32% ہے، اور اس تنظیم کے ممبر کنٹریز کی پاپولیشن پوری دنیا کی پاپولیشن کا 42% ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے بارے میں کہ اس نے 2010 میں اس تنظیم کو جوائن کیا اور اس کو برکس بنا دیا، لیکن اس نے اپنا پہلا سمٹ 2011 میں اٹینڈ کیا تھا۔ 2010 میں جوائن کیا تھا اور 2011 میں اپنا پہلا سمٹ اٹینڈ کیا تھا۔ اب ہم اس ٹاپک کی سمری دیکھتے ہیں۔ برکس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ ستمبر 2006 میں بنائی گئی، اور یہ ٹرم برکس جم اونیل نے یوز کی تھی، کوائن کی تھی، کیونکہ اس کی فار سائٹڈنس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ 5 کنٹریز 2050 تک دنیا کی اکانومی پر رول کریں گی، ڈومینیٹ کریں گی۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک وہ بینک ہے جو کہ اس کی ممبر کنٹریز کو لون فراہم کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسٹ کے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی۔ And what was the purpose of forming this organization? It was to promote trade and economic growth among its member countries, solving security issues and to counter the influence of IMF and World Bank. Its first summit
was held in Yekaterinburg on 16th of June 2009 in Russia, and 16th summit was also held in Russia in Kazan. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے برکس کے لیڈرز کے بارے میں، اور ہم یہ جانیں گے کہ یہ کنٹریز برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کن کن کانٹیننٹس میں آتے ہیں، اور مزید اگر کوئی انفارمیشن رہ گئی ہے تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ برکس کی جی ڈی پی 63 ٹریلین ڈالرز ہے، جو کہ دنیا کی جی ڈی پی کی 32% ہے، اور اس کی ممبر کنٹریز کی پاپولیشن دنیا کی پاپولیشن کے 42% ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ بھی ورلڈ ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کرنٹ افیئرس سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔